গুড মর্নিং বন্ধুরা, কেমন আছো? তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। আজকে হলো শনিবার, তো জানাই এখন স্নান টান করে আসলাম পুজো দিতে। আজকে পুজো দিতে লেট হয়ে গেছে, কারণ মেয়ের আজকে কলেজ ছিল, সন্ধ্যা তো গেছে টিফিন বানিয়ে দিলাম, তারপরে গেল বড় নিয়েছে। এখন আমি বানাবো আমার ব্রেকফাস্ট, দেরি আছে, তারপরে পুজো দিয়ে তারপরে গিয়ে তাই এখন দিচ্ছি পুজো। আর আজকে এখন বলতে বাজে 9:35, মানে 9:30 বাজে গেছে। আমি রেডি করে এই মাত্র স্নান টান করে আসলাম, এসে ফুল তুললাম, ঘর ঠাকুরকে মুছলাম, এখন চন্দন বাচ্ছি পুজো দেবো। তো চলো আজকে ব্লগটা দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো, আশা করি ভালো লাগবে। हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति हलोक उजागर, राम दूत तुलित बल धाम, अंजनी पुत्र अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम वज्रंगी, कुमति निवारो सुमति के संगी, कंचन वरन विरज सुबेसा, कनक कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ऊर्ध जा विराजे, कंधे मुकुंजो जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्वान गुणी अति चतुरा, राम काज करिबे को अतुरा, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सुख रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवनी लखन जियामे, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई, सहस वदन तुम्हारे यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सौनक आदि ब्रह्मादि मुनीसा, नरासर सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि दो कोई से के कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही किनहा, राम मिलाए राजपद दिनहा, तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश भाई सब जग जाना, जुग सहस्र जिन पर भानु, लीलाहि तो ही मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लंघी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, हाथनु आज्ञा बहिनु पैसारे, सब सुख लई है तुम्हारी शरणा, तुम रखब काहू का डरना, अपन तेज सवारु आपुई, तीनों लोक हांकते कापुई, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नैसे रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सही अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा, होई परिसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ सिद्धि के दाता, सबर दीना जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावई, जन्म जन्म के दुख बिसरावई, अनंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म रही भक्त कहाई, और देवता चित्र धराई, हनुमत से सर्व सुख कराई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव गुरु के नाई, जो सत बार पाठ करो कोई, झूठी बंदे महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा वही सिद्धि सखी को। তো এখন বাজে ঘড়িতে 10:40, এখন করছি ব্রেকফাস্ট। আজকে ব্রেকফাস্টে খাচ্ছি আলুর পরোটা আর সস। তো চলো, নিজের জন্য বানালাম, সবসময়ই তো বানাই, তো আজকে নিজের জন্যই বানালাম আলুর পরোটা আর সস। তো চলো ব্রেকফাস্টটা করে নিই, তারপরে দুপুরে কী কী রান্না করছি নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। চলো ব্লগটা দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। আজকে কী রান্না করছি দেখা, এখানে সোয়াবিন দিয়েছি, সোয়াবিন দিয়ে করবো আলু দিয়ে তরকারি, এখানে লাউ ফুল বড়া আর হচ্ছে পটল পোস্ত। এই হচ্ছে আজকে লাঞ্চের ডিনার মেনু। তো চলো ব্লগটা দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। তো বাজার থেকে কী কী আনলাম দেখাই। বাজার করে বলেছিলাম না তোমরা, এই যে সফলা আর এই যে সয়াবিনগুলো, তারপরে এই যে ঠান্ডা যেহেতু পড়েছে তার জন্য গ্লিসারিন, একটা বড়লিন ছোট্ট কৌটা, এটা বন্ধ হন না যাক করে তখন, তারপরে একটা এই যে অলিভ অয়েল, কেউ কার্পিন বডি অয়েল, তারপরে শ্যাম্পু, তারপরে এটা কি বলে এভারেস্টের কি এটা গরম মশলা, তারপরে ভীম সাবান, তারপরে গায়ের সাবান, তারপরে এই যে এভারেস্টের মেথি
মেথি পাতা, কসুরি মেথি পাতা আমার প্রত্যেক সানডেতেই লাগে রান্না করতে, এই যে ব্রেকফাস্ট বানাতে। আর এখানে আমার স্টুডেন্টের যেহেতু চিলড্রেন্স ডে গেছে, তার জন্য ওদের জন্য কলম, পেন্সিল এগুলা। আর এখানে সাদা পাতা। আর মেন যেটা কিনতে গেছিলাম সেটা হলো এই ব্ল্যাঙ্কেটটা। ঠান্ডা যেহেতু পড়েছে তার জন্য এই ব্ল্যাঙ্কেটটা কিনতে গেছিলাম। এই ব্ল্যাঙ্কেটটার দাম পড়েছে 1000 টাকা মতো। তো আজকের মতো ব্লগটাকে এখানে শেষ করছি। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে। তো আমি আমার ঘরে কি কি কাজ করি, কি কি বাজার করলাম, সবগুলো কিছুই তোমাদের সাথে শেয়ার করি। তো আজকের মতো টাটা।